अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मेरी रेसिपी अभी तक कोई सही नहीं है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग मुझे लाइक करें इंशाल्लाह। तो आप चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने 4 अदद प्याज लिए हैं। ये ग्रीन टमाटर हैं जो कि मैंने ग्राइंड किए हैं। ये ग्रीन टमाटर हैं। ये सब्ज़ मिर्चें हैं और धनिया है। ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैंने पीसी हुई हैं, ग्राइंड की हुई हैं। ये 1 प्याली दही है जो कि हमें अपने मसाले में, ये पिसा हुआ गरम मसाला है जो कि मैंने अभी पीसा है। मैं बाहर का मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, ज़्यादातर मैं अपने घर में मसाला बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने तेज़पात भी पीसा है, ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं और छोटी इलायची भी हैं और बड़ी भी पीसी हैं और मैंने ऑलरेडी साबुत भी रखी हैं जो कि मुझे ऊपर से डालनी है। और ये मैंने ऊपर से डालनी है बड़ी हरी मिर्चें, ये भी मुझे ऊपर से डालना है। ऑलरेडी मैंने पिसा हुआ भी है लेकिन ये मुझे ऊपर से डालना है। अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 चम्मच। चिकन है जो कि मैंने छोटे बड़े पीस, जिस तरह थे हड्डी थी जो वो रह गए, लेकिन जो छोटे पीस थे वो मैंने छोटे किए हैं। ये 1.5 किलो चिकन के अंदर हम ग्रीन कढ़ाई बनाएंगे। नमक हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें, और ना ही लाल मिर्चें यूज़ करूँगी। सिर्फ मुझे ग्रीन कढ़ाई बनानी है और ग्रीन कढ़ाई के अंदर ये सब मसाले चलते हैं। तो नाजरीन, ये हमने अपनी रेसिपी शुरू की। नाज़रीन, ये हमारे प्याज हैं जो कि मैंने चॉप किए थे, ये क्योंकि मुझे ब्राउन नहीं करने, ये मुझे सिर्फ मोटे मोटे रखने थे और ये मुझे वाइट ही रखने हैं। बस थोड़ा सा ये अधगले हो जाएं तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाला, उसके बाद हम करेंगे चिकन। बस नाज़रीन, हमें इस तरह से ये हमें कच्चे कच्चे रखने, ज़्यादा हमें बड़े नहीं रखने, वो ब्राउन नहीं करने। इससे पहले इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली और धनिया भी है साथ में दावा। ग्रीन धनिया ना, वो मैंने ग्राइंड किया है, इससे आपको अच्छा फ्लेवर मिलेगा। ये अदरक लहसुन है, ये ग्रीन टमाटर है। सब्ज़ टमाटर मिलते हैं ना कच्चे, वाले टमाटर यूज़ करिएगा, इसका अपना मज़ा है। जो कि हमें ज़रूरत है, मैं अपने अंदाजे से डालती हूँ, आप अपना हस्बे ज़रूरत डालिएगा। अब ये मसाला जब भुन जाएगा, थोड़ा कच्चा रहेगा, थोड़ा भुनेगा, तो हम इसके अंदर दही डालेंगे। ये देखें, आधा भुन चुका है, आधा अभी कच्चा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये साबुत
تھوڑا سا تیز پات ہے اور الائچی ہے جو میں نے کوٹی تھی، اور بڑی الائچی چھوٹے دونوں ہیں، اور یہ گرم مسالہ ہے، دہی۔ اب تھوڑا بھننے کے بعد ہم یہ اس کے اندر چکن چھوڑیں گے۔ چکن اگر ہم نے پہلے سے بھون کے رکھ لیا نا تو اس کا ذائقہ الگ ہو جائے گا۔ آپ اس کو چکن کو جو ہے نا مسالے میں بنے، اور اس کی ہر چکن کے اندر جو ہے نا مسالہ اچھی طریقے سے بیٹھ جائے گا اور اچھا گل جائے گا اور اچھا ٹیسٹ بھی آئے گا۔ تو ناظرین اس میں ہم نے ڈالنا شروع کیا چکن۔ یہ 1.5 کلو چکن ہے میرا، اور اس میں مسالہ بھی میں نے اسی کے حساب سے لیا ہے، آپ جتنا چاہیں لیں۔ اب یہ چکن جو ہے اپنا پانی چھوڑے گا، اور اس کے اندر یہ صحیح سے گل بھی جائے گا اور اچھا اس کا ٹیسٹ بیٹھے گا۔ آپ بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا۔ تو ناظرین یہ ہماری گرین کڑھائی تیار ہو چکی ہے، اور اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو تندوری روٹی بنا کے دکھاتی ہوں، اور جو نا اس سے بہت مزہ آئے گا کھانے میں، اور میرے بچے بہت بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں گرین کڑھائی کا، اور بہت شوق سے کھائیں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی کھائیں گے، اور جب آپ بنائیں گھر میں تو مجھے ضرور لائک کریے گا اور کامنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ ناظرین یہ ہم نے تندوری روٹی بنانا شروع کی ہے، گرین کڑھائی کے ساتھ بہت مزے کی لگے گی۔ اور یہ جو ہے نا آٹے میں اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے، اور ایک ہاتھ جو ہے ہمیں پانی کا لگانا ہے، ایزیلی بن جاتی ہیں۔ ہمیں پلاس اس طرح سے پکڑنا ہے، اور اس طریقے سے چمٹے کی مدد سے ہم اس کو سیکیں گے۔ ہاں یہ میری اپنی بنائی ہوئی تندوری روٹی ہے، اور آپ بھی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں، ایزیلی آرام سے بن سکتی ہے، اور یہ جو ہے اس کڑھائی کے ساتھ بہت مزے کی لگے گی۔ سیم ڈھابے والا مزہ لے لو یا ریسٹورنٹ والا مزہ لے لو۔ تو ناظرین یہ دیکھیں میں نے تندوری روٹی بنائی ہے گھر میں، اور یہ میری گرین کڑھائی ہے، اور میرے بچے کھانے کے لیے بےتاب ہیں۔ بہت مزے کا بنا ہے، بہت ٹیسٹی بنا ہے۔ آپ جب کھائیں گے اور بنائیں گے تو مجھے کامنٹ ضرور کریے گا۔ یہ سب میں نے تندوری روٹیاں بنائی ہیں دیکھیں، اور گھر پر بنائی ہیں۔